हास्तेनि हामग्रायते लुक्रकनि हामग्रा सामुंख्लाय थाङै दङ भारतीय जनता पार्टी ते हाफां गासिनो उलो कायसा साक्तमु नाय दङ लुक्रकनि बागे आगुतला प्रनिकमनि 20 नम्बर वार्डनि साक्तरबाय ख्लायमाने रिटक याफमानि तांबा दङ फाइमाजे फैका हास्तेनि मुनचक्रा डक्टर मानिशा बिनि लगी तंमानि 20 नम्बर वार्डनि काउन्सिलर रत्ना दत्त ते सदर हांकर आचुफां असिम बट्टा जाजन लगी बीजेपीनि गुबुन आदं गोजां मासनि जराव ग्रि लुक्रकनि गानाव बाचामानि बागे मानबिकतानि हाइक कासे फैका बीजेपी नेकरबानि तांसंनि फासि बेबाक मिलुगै सेबा हांफ्राय मानबिकतानि थेमलुगा पुइतुजा ও বিজেপি লুকরকनि गानाव तंगै हास्तेनो आगुइ तालागै थांनायनि नंखा मिन्ना हारमुं প্রতি বছরই দেই এক তো দুর্গাপূজার সময় একবার দেওয়ার চেষ্টা করি আর এখন তো যেহেতু শীতের সময় তো শীত বস্ত্র দেওয়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দিচ্ছি আজকে 20 নম্বর ওয়ার্ডে দিচ্ছি এবং আপনারা দেখলেন এখানে সবার মধ্যে কিন্তু একটা আনন্দের একটা উচ্ছ্বাস আমি দেখতে পাচ্ছি এবং শুধু আমরা দিচ্ছি এরকম না দেওয়ার সাথে সাথে ওদের সাথে যে একটা আত্মিক যে একটা রিলেশন সেটা কিন্তু এস্টাবলিশ হচ্ছে এটা ব্যুরো রিপোর্ট এশিয়ান টাইমস